বিপরীত রহস্য ভাব মুখ আড়ে চরই গাব লাঞ্জ আড়ে চরই গাব মুখ আড়ে মলমূত্র করিব গাইর সঙ্গতে পঞ্চগোটি শিষ্য বৃষভ তার সঙ্গে সঙ্গ ন হেব এটা হেলা মোর 1 নম্বর প্রশ্ন 2 নম্বর প্রশ্ন আগই তাল মদে ফলই আব সহে কুড়ে বসে কোয়েলি হেব আগতে ম পাচিলে তলে পড়ি গলে সে ম পাচিলে তলে পড়ি গলে কহতে বাবু গেলা কিয়ে খাইব মা বীর তোর জহাব कोइली हेबो से आंबो पाचिले तले पड़ी गले कह से आंबो को किए खाइबो ई ताल गछ केबे आम फलबाटा देखिजो हां फलबा काहा के इटा होराबा के प्लान फलबा इटा हला मोर 2 नंबर प्रश्न 3 नंबर प्रश्न फले आसे हो बाबा ताल गछ आम फलसी মই तो फलामी ताल गछ आम फलसी फलबा इटा हला 2 नंबर प्रश्न आरो छै तार 3 नंबर प्रश्न हला आगो ई झियो को होईची 12 बरस झियो को होईची 5 बरस गर्भवती तार 12 बरस आगो नाही तार इंद्री नाही तार जोनी नाही तार इंद्री नाही तार जोनी कह केउ बात झियो प्रसव हेबो विपरीत रहस्य हबो इटा 3 नंबर प्रश्न झियो को होईची 5 बरस गर्भवती तार 12 बरस होय गो झियो को होईची 5 बरस हां आर गर्भवती 12 वर्ष केन मारे होला तते ने कहनी के फाद देता प्रश्न पचरामी जे उकुबुकु हे जिवु निंदास ने पड़े बनी जैसन झियो को होईची 5 बरस ताके गर्भवती 12 वर्ष नाही तारो इंद्री नाही तारो जोनी केउ बाटे झियो प्रसव हे नाही तारो इंद्री जोनी बोले काना এটা हैं छुआ हबार ता रास्ता नहीं ना केन बाटे से मलमूत्र द्वार नहीं ना किछि नहीं नाही तारो इंद्री नाही तारो जोनी केउ बाटे झियो प्रसव हेबो इटा हला मोर 3 नंबर 4 नंबर फले आसला आगो ई बिना जले चलाई ना भ 8 जण हेले बोझ होइबो 16 जण हेले सेना चलिबो 16 जण हेले मोर सेना चलिबो कह सेना मोर गेला किए बचिबो विपरीत रहस्य हाबो मते जानि दिले जमो कहि देब तो विपरीत रहस्य हाबो चलोई ना भोगले जानस डोंगा डोंगा होय गो पांती सुना डोंगा चलबा लोग जानि छन एंता भुइती मन डोंगा चलबा उकु बुकु जे जुचे बिना जले चालोई ना भो 8 जण हेले बोझ होइबो 8 जण जदी से डोंगाती बसी दो छन बेले उजन हे जुचे 16 जण जदी बसलो बेले समानती चालू हो संभव कथा न होय सखा से डोंगाती के बसला 8 जण हेले बुझी बोझ होछि
16 জন হলে পরে সে নাভ চলু যাবে হ্যাঁ। এই এন্তা অসম্ভব কথা কিন্তু বহ সেনাবরে গেলা কিয়ে বসিব 16 জন হলে বোঝ হচ্ছে আর 8 জন হলে এটা হলো মোর 4 নম্বর প্রশ্ন এর উজ্জেড় পথে 4টা বুঝিছে গুটে গুটে করে মতে বুঝাও তব যে জানমু যে এটা আমার কৃষ্ণ কৃষ্ণ এটা আমার আর সৎ কথা কে কথা যে কহ বলমা তোমার কথাবার্তা মন না ঘরকে জিমা সেতি লাগি এন্তা লগে কা বলছন সখা আগইয়ার প্রবর্তক সারা প্রবর্তক মজিরা পড়িলা শিষ্যান তোর প্রথম গুরুকু পচারি আসিবু ই বাঘকু ছাকিছে মুসা গো সজনী কাটি দেবা তোর খুসা বিক্রি হেলে নেই হে কহলে যে হেসি কাহি কাঞ্চ কাহি মণি আগই তুহেলে নাগুনি মুহেবি সাপুয়া গাড়িরি মন্ত্রে করিবি ঠিয়া আগ বাউসর পেটি গটি করিবি আগ তহিরে ততে ভরি গ্রামে গ্রামে ততে বুলাউ নথিবি আরি বজাইণ নাগ ধুনি গো মোহন কাক মতে কানা করব না সাবুটে বনা না সাপ কেনতা ফুকার মারছে জিনিস তোর পাবা কেনতা মা যেতে হ্যাঁ না সাপ বনাবে পরে না সাপর গুটে চোট খাইলে ডাং ডাং ছাপ এন্তা যদি নাংসা ফুকার মারুথিবা এবুয়া বি চড়ি যাসি রে এন্তা যদি নাংসা ফুকরুছি আরে তা লোহার ক্ষমা ক্ষমে দেখিছু আর খোপ কিনা ধরি দিছু যেতে মারু থাচু নগমুড়িতে উতরি যাউথিবা না সখা মুনা বেটিয়া ন এড়ে সাপতে বনানি খুব ওজন মিনে করি পারে গো এতে বুঝ আনর ডরতি ভরি দিবা নাই ভরি দিবা আগই তুহেলে নাগুনি মুহেবি সাপুয়া গাড়ির মন্ত্রে করিবি ঠিয়া আগই বাউচর পেটি গটি করিবি আগ তহিরে ভরি ততে গ্রামে গ্রামে ততে বুলাউ নথিবি পেটি ভরি করি পেটিতি ভরমিয়া তা লেন তা বাহারি থিবা আরি বজাইণ নাগ ধুনি গো মোহন বজাইণ নাগ ধুনি ও ও ও ও পেটি উঠে বনামি এড়ে সাঁপতে বনামি তোতে ভরমি গা গা বুলামি কে টোয়াটে 2 টোয়া 8 না টোয়াটে 5 পয়সা দিলে কুকুরা না ডিগিনি দে হয় সখা যে এই কথা কইলে ও জেল কথা আমি কইছে বাবু সে কথা মতে গুট কে বুঝে দিও দুতি গো কালকে কই দেলে হবা কিনে গো নাই সজনি তুমি মোর মাই কেন দেব যাও এটা কালকে কই দেমি কালকে জিমি যে এই কথা কইলে জীব তো সতে গো শুনা শ্রী কৃষ্ণ বলন্তি শুন গো সহি যাহা পচারিল গো দেবী বুঝাই শুনু থাও মন দেই গো সজনি শুনিবে পণ্ডিত ভাই দুতি গো শুণরে সজনী এই চারি পদার্থ দেবী বুঝাই চারটি পুরাণে লেখা হই অছি পদ দোষ দেব নাহি সাধু জনে তাহা শুণ ধীর স্থির হই লাঞ্জ বাটে যেউ কাপ চাওয়ার ଅଛି ବୋଲି କହିଲ কথନ নিজ শিব দিনে হইছিলে গাই দেব পাই ক্ষীর দান সজনী গো আহা দেব পাই ক্ষীর দান
সজনী গো দিনে দেবঙ্কর দেব মহাদেব ଯିଏ ଦେବତାଙ୍କର ବି ଦେବ ସେ ହେଲେ ମହାଦେବ ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକଟା ଅଛି ହେ ଜଟାଜଟ ମଣ୍ଡିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ବଦନମ ସମ୍ବରେ ସବସ୍ୱତୀ ସ୍ଥାନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭୂତସ୍ୱରେ ବିନାକେତରେ ସୁଳମ ଧୂତଗଣମ ସିଦ୍ଧିଗଣମ ମହାମଦେବ ବୀରବାକ୍ଷ ଚଳଚନମ ଗଙ୍ଗାଧରୀ ଶମ୍ଭୁରାରି ହର ଦେବଙ୍କର ଦେବ ମହାଦେବ ଦିନେ ଗାଈ ରୂପ ହୋଇଥିଲେ ମହାଦେବ ତ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ରୂପ ହୋଇଥିଲେ ଆଗ ଲାଞ୍ଜ ବୋଲି କରି ସେନା ସଦ୍ୱାର ସେବାଟା ପବନ କଲେ ଆହାର ଇ ମୁଖ ବୋଲି କରି ଜନିକୁ କହି ସେହି ବାଟ ବ୍ରହ୍ମ ଆଧାର କରଇ ଆଗ ସେହି ବାଟ ପରେ ଦୁତି ଧର୍ମ କର୍ମ ଜ୍ୱାଳା ଜ୍ୟୋତି ନଇ ହିଲିଂ ସିଲିଂ କିଲିଂ ତୋର ସଜନି ଗো ଭଲ କରି ଜ୍ଞାନ କର सखा तो प्रभु जेते बेले गाई रूप होइतिले शिव तांकर लांज पटे चरुथिले प्रभु आउ आउ मुंड पटे काना करथिले मल आउ मूत्र माने पिसाब झाड़ा बसुथिले तांकर मुख तो प्रभु कातिले गाई रूप होइतिले आगो सची माता करबे गौरांग जन्मिले सचियो पवित्र थिले गुरु न सेबिले कर्ण मुक्ति नहीं गरुस्त नरु चुंबिले सजनी गो आहा अति बिकले कांदिले सची माता देवता मानकर माता हेले कि सची माता तो सची मातांकर गर्भरु 5टा गोटे शिशु जन्म होइतिले 5टा शिशु जन्म हेतिले से छुआ मानकर ना काना काकाना गौरांग निताई निमाई चरण एवं सार्थक्य 5टा गोटे शिशु जेतले सची माता जन्म कले तो माता क्षीर दान देवा लगी असम थिले माने देवा लगी समकक्ष नथिले तो गोटे छुआ जदि कलिजुग मां गोटे जन्म कले जदि मां पर क्षीर नि हैला सखा ई कलिजुग सुना ना एबे अमूल मिलला किंतु सत्यजुग जदि जन्म होइतिले तो गौरांग प्रभु जदि जन्म हेले जन्म हैला मात्र के जदि क्षीर नि देले से माने मरि तो सेति लगी देवी सही सची देवी 5टा पुओ जीवन न्यास देवा लगी प्रभु शिव गाई रूप होइतिले आगो सही पंचसुत ग्रामे पंचसुत धेनु पछे बुलुथिले शिव जतले गाई रूप होइतिले से गाई क्षीर के खाई करी से 5टा गोटे शिशु जन्म हेले आर कली जुगे मध्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गइले 1850 मसीह आसिकरी से गौरांग निताई निमाई चरण प्रभु आसिकरी हरि नाम जगीतिले आगो सही पंचसुत ग्रामे पंचसुत धेनु पछे बुलुथिले तर्क शास्त्र किछि कथा रहिछि इ जाई देख साधु नरे सुजने दर्शन धरिव मोरे दुती गो इटा हला पहला प्रश्न रहू तो एबे आसी गला ताल गछ आम फलबा एबे आग ताल गछ बोली जाहाकू कहूछ टन्य शून्य मन नाही ता करो के करे बतर रत करे टळमल सजनी गो आहा ब्रह्म करे टळमल
তাল গছ হলে এটা হলো শরীর মতো জ্ঞানর কথা। আচ্ছা আচ্ছা এটা কেন বেদর কথা? এটা হলো অলেক ধর্ম যে মানে নেশন আমার যেটা কি সংসারে 6টা বেদ আছে। ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ব বেদ, শিশুর বেদ এবং বাবা মানଙ୍କର যে অলেক ধর্ম নেশন তাঙ্করটা হলো নির্বেদ। এটা হলো নির্বেদর জ্ঞান। তো মা হেলে গোটে তাল গছ আউ গোটে মা যদি গর্ভবতী অছ সে ছুয়াটা যেন পেট ভিতরে নি ଅଛି সেটা হলো আম্ব ফল। তো যেতেবেলে 10 মাস না 10 দিনে গোটে গোটে 9 মাস মধ্যে হই যাসন ছুয়া মানে জন্ম। তো যেতেবেলে জন্ম হই যাসন সে যৌবন হবা। আগ জ্ঞানী জন সঙ্গে প্রেম কলে রঙ্গে তাল বৃক্ষକୁ চিহ্নিব। ପାଞ୍ଚ ମନକୁ ଗୋ একত্র করিণ এই বায়ু সঙ্গত মিশিব সাধু জন জ্ঞান ভূগোল পড়িব। সখা তাহলে দুটি বুঝি পারছ কি নাই? সে ছুয়াটা হল আম্ব ফল। যেতেবেলে মা তো জন্ম করিছেন সে ছুয়া যৌবন অবস্থা হবা। যৌবন অবস্থার যেতেবেলে বিহাবর্তন হয়ে করি বৃদ্ধ অবস্থা হবা। মানে মনীষঙ্কর 4র্থ নম্বর বয়স হলা বৃদ্ধ অবস্থা। তো বৃদ্ধকে পণ্ডিত মত মানে সেতিলাগি কহিছন পাচিলা ফল বলি কহিছন। সে আম্ব পাচিলে তলে পড়ি গলে মানে সে মনুষ্যটা যদি তলে পড়ি বা মানে মরি গলে কাଣା হেবা সে ফলকে কি খাবা? ব্রহ্মবেদ গলে অগ্নি পহরি জলে জীবন রই জঞ্জাল। তাল গছে আম্ব লোহিত শ্যামল। লোহিত শ্যামল বলে গোটে গোটে ছুয়া মানে গুড়া বি জন্ম হেসন আর গোটে গোটে ছুয়া মানে কলা বি জন্ম হেসন। ই জন্মি পড়াই মতর সাধু জন বাসুকি ভুঞ্জে সে ফল। দুতি গো তো সে ছুয়াটা যেতেবেলে জন্মি করে পাচি করে মানে মরি যাবা যেতেবেলে সাহাকে কে খাবে? ই বাসুকি মাতা। আমি সমস্ত দিনে চালিয়ে যাব নাই কে সখা। হ্যাঁ সেতলে সেতলে হইছি 5 বরষ গর্ভবতী তার 12 বরষ নাহি তার ইন্দ্রি নাহি তার যোনি কেউ বাটি ঝিও প্রসব হেব। এটা হলা 3 নম্বর। সবু সর রখিছন দেখুছ সখা। এই কথা তি কহু বাবু। আগ ব্রহ্মাঙ্কর সুতা তা নাম শান্তা তাহাকু 5 বরষ তার রূপ গুণ দেবাকু উপমা। ই দেবী ঠানে হেবা বেশ সজনি গো ইন্দ্রি জনি নাই তার। দুতি গো ব্রহ্মাঙ্কর গোটে ঝিও থিলি। আচ্ছা বেদপতি ব্রহ্মাঙ্কর গোটে ঝিও থিলি তা না হলা শান্তা। সে দিশবা লাগি এতে সৌন্দর্য রূপবতী রূপবতী। স্বয়ং রম্ভা উর্বশী মেনকা মধ্য পার্বতী মধ্য লক্ষ্য নাই অতি সৌন্দর্য। যেতেবেলে সৌন্দর্য সুন্দর চিজের অবসাদ নাই যেতে দিশুলে নূয়া দিশু নাই। তো দুতি গো সুন্দর লোক গোটে যদি চালি যাইলে বাহারে কেতে সুন্দর চালি যাইছে বলি কিন্তু গোটে কলা লোক চালি গলে তাহাকে কি বি নি পচল। তো সেই বলিয়া কথা মোর ঝিওকে নজর পড়ি যাবা বইলে আউ বেদপতি ব্রহ্মা কানা কলে গোটে নিমুনা দুল বনালি যেটা পিম্পুড়ি কহিলে চাটি চাটি গোটে ভিতরকে ঢুকবা লাগি রাস্তা নেই। নিজের মন্দিরে থিলে গুপতরে পবন তাহা জানিলে যেতেবেলে নিমুনা দেউলে সেই শান্তা লুচি করে রহিছন ব্রহ্মদেব আহার দৌছন সবু কিছু দৌছন আউ ভিতরে কাহাকে দেখে নি দেবা। তো পবন যেন জায়গায় নাই সে জায়গা নে জীবন নাই। পবন দেবতা তো সবু জায়গায় আছে না নিয়ে এলে পবনকে কেনতা করে নি খাইলে কেনতি করে বঁচবা সে শান্তা। আগ পবন তাহা জানিলে ব্রহ্ম টলি যাই গো ব্রহ্মলুপ্ত হয়ে ইসে কন্যা তাহা জানিলে গো সজনী কানরু 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 কর্ম জন্মিলে।
शांतांकु जेतेबेले पवन पीरती कले ସେଇଟାକୁ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ନେଇକରି କାଣା କରିଦେଲେ ସେଇ ଶାନ୍ତାର ତ ଜନି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରି ନେଇଥାଏ ତାହାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେବ ବୋଇଲେ କାଁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବ ବୋଇଲେ କୁନ୍ତୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବ ବୋଇଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଟା କାନରେ ଡଲା ଗଲା ତ ସେଥିର ଲାଗି 5 ବର୍ଷ ତାହାକେ ହଉଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୁନ୍ତୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ଗୋଧନ 12 ବର୍ଷ ଛୁଆ ଗୋଟେ କେବେ ଜନ୍ମ କରି ପାରବା ଛୁଆ नहीं पारे ସେଥିର ଲାଗି କାଣା କଲେ କାନାଡୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଡାଲିଥିଲେ କାନାଡୁ କର୍ଣ୍ଣରୁ କର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ जन्म होइथिले ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ସେଥିର ଲାଗି କୁହାଯାସି ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ପରି ଦାନୀ ରାଜା କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ ତ ସଜନୀ ଗୋ ଇଟା ହେଲା ତମର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣ ତୁମର আগ নর নারায়ণ নিজে কর গান বায়ু যে শূন্য গতিরে ই নলাগ ই কাত হুয়ে আত জাত ই নাভ চলু অচি ধীর সজনি গো তরিমা ভব সংসারে দুতি গো নর নারায়ণ নিজে কর জ্ঞান বায়ু যে শূন্য গতি আমার শরীরটা গোটে হেলা গোটে ডঙ্গা এই ডঙ্গারে কাদ বাড়ি কোনসি লোক নি চলা 49 পবন যাচ্ছে ওছে সেটা হলা কাদ বাড়ি তো যেতেবেলে মানে 8 জন হলে বোঝ হইব 16 জন হলে সে নাভ চলিব বলে বুঝুছ আমার নাগর দুইটা পো আখির দুইটা কানর দুইটা আমার পাটি গুটি এবং মল দ্বার 8 জন হলে বোঝ হইব মানে এই 8টারে যেন পবন আসনা জানা করুছে বলে আমার জীবনটা আছে যদি যেনতা কি আখিরু চিপরা বাহারিবা কানরু কানগুয়া বাহারিবা নাখরু সিগান বাহারিবা পাঠিরু লাল কেতে জিনিস বাহারিবা মল আউ মলমূত্র বাহারিবা সেই পরি গো ধন এই পরি 8টা স্থান যদি বোঝ হই যাবা মানে বন্ধ হই যাবা যেতেবেলে বন্ধ হয়ে গেলে এই পিণ্ডর প্রাণটা চালি যাবে 16 জন হলে সেনাভ চলিব বলে বুঝছ আমার শিরা পরিশিরা শিরা পরিশিরা নাড়ি যেতেবেলে চলবা সেদিন তো জীবন থিবা না আর তারপরে নাড়িকে সেতিলে মলা জনে যদি মরি গলে সখা গোটেটা করলে জনা পড়ছি কেনতা করে জনা পড়ছি যাই করে তার নাড়িকে চেক করছন সখা যদি হাতে ধরিথিবে ফুক 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 করুথিলা বলে তো জীবন আছে বলবি নি হেলে সে চালি গলা না বলি কইবি এ কথা প্রমাণ বিদগ্ধ পুরাণ চতুর্থ অধ্যায় আছে এ পুরাণ বেদ এ মর্মর ভেদ ই পড় তাকু বাচি বাচি গো সজনী তোর মনে সন্দেহ আছে बाबू सखा आमको दुती नहीं जानले पतराले सेटा भी 4-4टा प्रश्न एबे एंता कथा उठे पतरानी एंता लागबा श्री कृष्ण भक्ति कहला सही केउ दिन होई रुया जवती श्री कृष्ण भक्ति कहला दुती केउ दिन होई रुया जवती बंध्या होइतिलु सत्य त्रता रावण की पाउन्नयन कला गो नेला तते इंद्रपुरु से समय अवतीर्ण हईल दापर जुगरे हेल दूतिका गो बुझाई मते न देल दूती गो सत्य जुगरे जेते बेला तमे सुनीति नाम रे थिलो सखा जेते बेला सत्य जुगरे सुनीति नाम रे थिली से मानंकु चोरई करे नै करी रावण केनु इंद्रपुर के जाईथि इंद्रपुर के जेते बेला जाई करे कहले जाई करे पुणी थरे इंद्र सहित पुणी थरे आसीथिले कि रावण रावण आस्तिले लंका भवन जेते बेला तमकु आनी करे आइथिले लंका रु विभीषण नै थिला नंदनर बनरे गछाड़ी होइला नंदन बनरु नरका हरिला तुमर भाग्यटा केते खराब देखो
ତମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ପୁରୀ ଥରେ ଆଣିଲେ କିଏ ରାବଣ ଲଙ୍କା ଭୁବନରେ ରଖିଥିଲେ ଲଙ୍କା ଭୁବନରୁ ରାବଣଙ୍କର ଭାଇ ହେଲେ ବିଭୀଷଣ ବିଭୀଷଣ ନେଇକରି ନନ୍ଦନ ବନରେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇଥିଲେ ନାଇଁ ଝିଅ ପିଲାର କାଁ କାମ ଧର୍ମବନ୍ତ ଥିଲେ ବିଭୀଷଣ ରାମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବିଭୀଷଣ ତ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦନ ଭବନରେ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦାନବ ଆସିଥିଲା ସଖା କେନ୍ ଦାନବ ଆସିଥିଲା ନରକାସୁର ନରକାସୁର ଆସିକରି ତାହାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ଆଗ ନନ୍ଦନ ବନରେ ଛାଡ଼ି ରହିଲା ନନ୍ଦନ ବନରୁ ନରକା ହରିଲା 16 ଗୋପୀ ଆଣିଛି ବୋଲା ଗୋ ମୋ ପାଇଁ ଧରିଛ ଦେହ ନରକାସୁରକୁ ବଧିଲି ରେ ସହି ସେହି ନରକାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲି 16 ଗୋପ ନାରୀ ଏବଂ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲି ଗୋଧନ ନରକାସୁରକୁ ବଧି ଆଣିଲି ରେ ସହି କାହାକୁ ନ ଦେଲ ଦେହ ତୁତି କେ ଗো କେବେ ରଜବତୀ କହ सत्य जुग रजवती नहीं है त्रेतयारे मध्य नहीं रजवती जेते बेले द्वापर जुग हिथिलो केउ मास केउ नक्षत्र थिला रजवती होई मिलन हैला आग कृष्णंकर स्वरू केतटी सुत तो गर्भरु दूती होइले जातक नाम तांको कहि देबो बोले बि बिसर डंगर पड़ार बोले बि बिसर डंगर पड़ार ई पुराण प्रमाण देवदूती कागो नहिले बाहुड़ी जीव सजनी गो जेते बेले तुमे रजवती तो हेलो केउ तिथि केउ नक्षत्र रे कृष्णंकर सहित मिलन हिथिला आर केन मास से केन तिथि रे जन्म कले छुआ माने तो जन्म कले सखा तांकर हां छुआ मानकर ना का ननी ननी केतेटा बाबू बाबू केतेटा हटा भी कहिबो से माने का काम कोबार करथिला हटा भी कहिबो तोर बार भर के लड़ दुथिले से माने का काम करिथिले केन पुराण रे अछि केते अध्याय रे अछि केन गुरुंकर लेखा गुड गुड करी बुझे करी कह जाने जाने नहीं कह सत्य नहीं कह तो आगो संबाला प्रहार बर कुरुचि गंड देह तोर बाजिले हवा खंड खंड गछड़ी जीव गंडी मुंड आगो एबे तू होई बुरुंड न जानी मो संगे गो करू अछुबात उठकी ननी धमा नाकी सिगन नाकी तू तो केबे सिद्धि रटु नाच चल चल गोड़ के पेट में रात रो मुझे सुर पे जेई कथा कहले जे हैं हां ई कथा कह आगो ई सुन कला कानु देई न मन गो ई रजवती हेली माघ मासण आगो शुक्ल पंचमी चित्रा नक्षत्रण आगो ई गंगा जले मुई करिली स्नान गो तुम संगे विद्या घेनी इमाई कुंकुम हळदी संगते घेनिण आगो स्नान करुतिली बेनी हो मोहन बुझ देई करी मन सबीली मुही मो संगे संगार कड़क नहीं शुक्ल बुधवार कार्तिक मासे दुई पुत्र जन्म तुमर से गो उद्धव जे खलकार आगो पांडवंक प्राण रक्षार निमंते आर विवर खोली कुमर खलकार पांडव हेले उधार
কেন পুরাণে অছি আগ ই যদি তুম মানে আগ চারি খণ্ড শাস্ত্র একত্র করি আগ এ প্রশ্ন উত্তর অছি তিয়ারি কিবা যদি তুম মানে পরতে নাহি আগ জ্ঞান সঞ্চয়ন দেখিব যাই আগ পুনি গুপ্ত ভাগবত আগ আবর রহিছি গণেশ পুরাণে আগ 93 পৃষ্ঠা সপ্তনন্দ সুত বিবিশ্বর জড়ে হস্ত আয়ুষ্মান বাবা সজনী গো এটা চিনি টিকে টিকে লগাবো খুশিয়তি জি সজনী হ্যাঁ এটা হলা তুমি যাহা পচারল মুই কহিলি মোর কহলা কথা তুমি কহল এবে বর্তমান যধন মোর মাইকে আন দেব কেন কইছি কে মুই কইনি যে শুন মোর গুটে কথা জিবারটা যেমিতি বি হাঁটি হচু যে মতে কিছু কিছু দেলে তো বাবু কাଣା দেমি গো শোনা কয় মাই রাতি দেখতো শীতে জাড়ে জিমি মোর পিলা ছাকে ছানি দিছা আরে কেটে দরকার জবাব পটে দেমি হ্যাঁ হ্যাঁ পটে পুরা কি আগই আহা মোর চিয়া পিলা আগো রাধাকে আনিবি জবাব হেলা মা মতে কানালা চদেব বলার চিয়া গো আহা মোর দুতিকে শুনো আহা মোর দুতিকে শুনো রাধাকে আনিবে মোর সদন গো লাঞ্চ দেবী মু অনেক ধন সজনী গো বাবু গো আগই হস্ত রতন চুড়ি আরু আরি দেব পরদা শাড়ি মা ফুল পড়িতি বা ধরি রচিয়া গো আগ কানকু করণ ফুল আরু আনি দেমি হিল চপল ডেঙ্গা চপল গো দুরু দেখুথিব সল সজনী গো পিন্ধি চালুথিব সল সজনী গো মুই আর নেই জানা না কেন তুমি যে কানকু কর্ণ ফুল আনদেমি গো সজনী ଆଉ ତମକୁ ହିଲ ଚପଲ ଗୋଟେ ଆଣିଦେମି ଯେ ଯେନ୍ତା ପୁରା ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି ଚାଲବ ବୁଠି ଲୋକ ବି ଡେଙ୍ଗା ହେଇ ପାରସନ୍ ବୁଠି ଲୋକ ବି ହିଲ ଚପଲ মোরটা খঙ্গুছে যে এনতা হবো। চবল পিনি জিমি ই বাটে তাললেড়ি লমিতিবা আর ই ওটা কাটা পেচকা করে ইয়া কেন লোকে পড়ি যা রে প্ল্যান বালা আনদাব প্ল্যান বালা হ্যাঁ আগো বাবু আগো ই সেন্দুর কো জল ডিস্কো ফিতা ফিতা আরু আনি দেব গুড়র লতা গো সতে যুগে তিবা কথা রচিয়া রে বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো নেই ঠকবো বাবু তোমার জানা বলবো সেটা তুমি সজনী কিন্তু মোর মাই কেন দেব দেখো বড় গ্যারান্টি কথা কইছি পর টুবিল উঠে কহানি আসবা নেই আসবা যা শুন হ্যাঁ হ্যাঁ আর চিলরটা বি 10 টাকা দি চিলারটা বি 10 টাকা দেবো চকলেট ফকলেট নেই খেমি গে দুতি গো আমা ঝুলা নাই করণ মতে কহে বুঝা আনবু চা চন্দর মহি মোরা ধমাইকে দুতি গো আমা ঝুলা নাই করণ মতে
মা বলছি রাধার ঘরকে যে সর সুতর রে না রাধা ঘর দিব আর কে যে মোর কে কাম রে বেড়ি এ বুয়া মতে সাং দে কানা সাং দেবি ওরে তিন যে মহলা সাং দেবি যে মুই মলিয়া সাং নে তো বুঝে তোকে কানা দে কেতে টমারে কথা যে বাবু সঙ্গে কথা কো পয়সা বেলে জি के हाथे लो में दोछे गो बुआ ए मा पैसा वाला के सीटे जाड़े भी घर द्वार के छानी दिगर बोले अच्छा मजा सुख अब कौन ठंडा लागु छिगा नुआ बरस समला के एते सुन कहा कि ने कहबू तोर मोर कथा है हां मा 3500 पटी ये प्रभु 35 सर कोटा तो पोसा डाक रे बेड़ी साबा उसाबा तोते काना देमी तोमा 250 देमी केते सो 250 ओरे बेड़ी हटा का घर रो तो बाहर ले जे देखलो जे खड़िया तक बाइक ना असली के पोले आसु थलो जे हेटा तो हम 300 400 टका उड़े देली मुई बाठे यार पोले आसली ए दे 300 400 टका ता घिची घिची के फुकी दो जीबू बेले टोआ पड़े तार पठामी पुडे टोआ पढ़ा मात्र ई 270 एक काम करबो कुदा क्या काम गुला 3000 मते दे देबो अरे चिल्हर 500 3 हेबो बोले मागो ई सीटे जाड़े तो तू नगमुड़ी दीपेन दे छु नहीं क्या कोई सीधे ई मेहनत करे मुर्गी और फकीर खाई अंडा नहीं तो मेहनत मुई करमी और अंडा तू खाए नहीं गो तोर क्या काम ए गो तोर का काम तोर क्या ए तोर का काम ए तोर का काम ए तोर का काम तोर का काम मोर गाड़ी मुई निजे ड्राइवर मोर मुई पेट्रोल पकाबी ती खाली पहुंच आड़े एंदी टिके नहीं कैसे मतलब बड़ा नजला हमारे पहुंच आड़े एंदी रही थी बोते हां जे काकाना रखी छु मुई गोटे एबे नवा स्कूटी उठाइन छार बुलेट गोटे नवा टाइन छार टाउन ना बुलवा लगे स्कूटी को आर टिके लोमा टूट गले एटा बुलेट रखी छार क्या देखिबो को काकाना ए स्कूटी धरना स्कूटी ले मागे जे मातर जीवाटा ई हे कथा नै से हो नास्ता पास्ता तोर मोर थिबा और 270 देमी और जिन बोल मानबू से बोल मानबू और गुटे कथा जीवाटा जो छु चुलचुल मुलमुल हेबो नहीं नहीं हे काम को बात तो मैं छाड़ी देली को मा 3-4 वर्ष देख सको मोर कथा हंती है कोई नहीं रे बाबू मुई गाड़ी थी मान लू क्या नहीं क्या गो चल ओहो ই চন্দন মাখিলে গোরা হই জীব কি চন্দন মাখিলে গোরা হই জীব কি ই তুলসী নাইলে বাছ চহটিব কি কাহিকি মনে পড়ে রাধা মায়ঙ্কি কালিয়ারে মনে পড়ে রাধা